ମକର ତମ ଲାଗି ଏତେ ଗଛ ଏତେ ରଟଣ ଏମିତି ନେଇ କରବନ ମକର ମା তোকে क्या কলেনি পুতা ବୁଝେଇ ଦଉଛ ହାତୀ ଲାଗିଛି ଖଣେ ଚମକ হয় আমি তো ধরি চমকুছ মতে কহ ওরে বেলি হাতা নুয়া খেই গলা গণেশ পূজা গলা হে যে বিশ্বকর্মা পূজা বি সকি ভগবান সরিগলা হে যে দিনু হে যে আমার মকর তে আমারি দহিতা গাতি ভেটনি গা বলি করে হাটা টিকে এ বাগো এ বাগো এ বাগো পরমস্যা আমার সঙ্গে মিলো শুনাই মারি দেবি মকরেল তোমার ঘর আড়ে ই মা আমার ঘর আড়ে কথা কয় চক্রে মকর আমার কানা উনা দরা কোসনা পড়িছে জুনা গুছিয়া ধর্মে দুইটা ট্রাক্টর দুইটা ট্রাক্টর আর তিনটা মার্শাল চারটা বুয়ার সলবি আছে হেতে গুড়া রখিছ গাড়ি ধান তো দেখ এটা মোর ড্রাইভার সঙ্গে সব অছন জি পাঁচটা ছানু নাই এরিয়া কে ঈশ্বরা বনর ছড়িয়াতি ঈশ্বরা বনর ছড়িয়াতি বাজুছে মান্দলরে ঈশ্বরা বনর ছড়িয়াতি বাজুছে মান্দলরে মকর তোমার কথা ভাবুଥିଲି মুই আসলে বলি তোমার বাড়িতে যাইছিলে মুই আজি জানুଥିଲି কিଏ ଜଣେ ଆମ ଘରକେ ଆସିବେ ବୋଲି କରି ମୁଇ ଘୁରିକିନା ମାଞ୍ଜଲା ବଇଲେ ମକର মোর হাতর নু বালটিনটা পড়ি গলা যা ঘর নু ঠিক বাহারু ছার কালি বিলেটে ফলাক করে ছেকি দিলা জানলো নে নে শিকার মাছ হই পারে বলি ঘরে আও এ মকর কুকুড়া মানে সকাল পাইলা কে ডানা ফাড়িଥିଲେ হেটা জানবো যে কিଏ তম ঘরକୁ আসছন বলি যা এ কুকুরা পটা মতে দেখলা গলা পুড়ুক করে শুই দিলা করে এন্তা করতিলা আমি ভাবলি যে আগো ইহা দেখা তোমার কথা ভাবুଥିଲି মুই আস বলি তোমার কথা ভাবুଥିଲି মুই আর মাখিছ বাসনা তেল মাখিছ বাসনা তেল ছুটুতে सजनी सजनी बोली किए डाक देला गो हय गो रातिर बेला बंदती के हय गो रातिर बेला कुची खुलबू ताला नहले घर के पला किए रे तू नहले पला रे पला আরে নন্দর পিলা শ্রীপতি পঠে চলে তিরাতি মোর শ্রীমতী পঠে চলে তিরাতি मकर मकर बोली किए डाक देला गो हय गो रातिर बेला
ଏବେ ତୁ ନହେଲେ ଘରକେ ପଲା आसीच मोहर पूरा मकर एते राति किए भी आम घर को नहीं आसन तबे एते राति मोर घर को आसीच बोले काहे हेला जे एते राति तुमे आसीच से कथा टिके ए मां नहीं आसीती तो ना पुता है कोटो बांजीती हमर ट्रेन पंचर ही गला के दोही तागाते हमर मकर गोटे असतगा गला के सुने इटा सुने बोले सधीर कथा तो कृष्ण आसन कम हला इहा दे ये हमर मकर काहे बोलबे जमा छतीर कथा छत्तीस जन्म छत्तीसगढ़ थी मकरा ओ सतकरी कह तमे के एते राति तमे केनता हमा के ए माता कर घरे के अछन जे पहला पचरा था के छती जन्म कर पियाल छती बटम छती देखो बाबू मी कथा रे कहि त मानो और काहे जैसे मन हमको जबे थे ये मकरा ओ मां तमे जदी किछि कथा आगो भाद्रव मास जे अष्टमी दिन मघा नक्षत्र रे श्री कृष्ण जन्म अच्छा आगो मघा नक्षत्र रे श्री कृष्ण जन्म भाद्रव मास जे अष्टमी दिन आगो रात्रे पिता वसुदेव गोपक एटा कृष्ण कहबार कथा कृष्ण आसले कहबा जे सेटा भल लागबा नहीं रे बनी ए मकरा तुम कह कहला जे तमर घरे किए अछन रे मकर इते राति किए थी भाई गो नहीं गो पचरे देखसी ने पचरे देख जे सत कथा मी सुनि छै जे असत की सत जे तमर ननी उठे मरि गला बेली जे सत है हम ननी मरि गेले जा मरि गला बोली को जेते अछन सबु जे गाड़ी मोटर देखो नहीं रे केनता कहि दिथिबे हमर ड्राइवर मानकर संग केते बेले भी हमर ननी नहीं पटो हकी लागी मरि गला बोला एम्बुलेंस ठुके दिले कहला ने मरबार बोलो ने मरबा जाए बार मर ने मरबा आको ई दुती का बोइला सुनालो चही ई गुपतर कथा ए कहूची मुही कले धीरे करे कह हमर कांतले कह ई मामते पेची चंती नंदन हेतिरे काय बोली करू ई तुम ठारे ताकर बोलिची मन जे तो पुरुष आको हे कृष्ण चंद्र संगे बिहरी बरंगे आको हे कृष्ण चंद्र संगे ई बिहा बरंगे वाला खाना के बिहा है तुम बिहा नहीं कर भाई सजनिलो देख तो भाग्यतिया तोहर जानी बुझी कर तुम कादो के मारबो नहीं आ गोड़ धुईबो नहीं तुम खराब कथा कहू के हो नहीं नहीं ई कथा कहबा लागि मोर घर के तुम आसी छ मकरो म ई कथा तुमको लाज शरम लागु छ कि नहीं रे भाई लाजर कथा ना लाजु गेन ई कथा में कहबा ई लगी कथा कहबा लागि आसी छ ई कथा और किछि कथा भी नहीं ई कथा ये मां राधिका मोइले बाई के हेलु ये मां ए पर चरित्र काहू सिकिलु नहीं तुम्हें जानी छ जे मोर मकर गुटे विवाहित स्त्री बोली ई बियाला लोग मनुष्य ने करबा छी आको श्री कृष्ण हटंती मोर मान्य भणजा या बागो ए दाई हो ए बागो
ସେ ଜାଣିছে যে মোর মকরা গোটে বিবাহিতা স্ত্রী কেনতা কথা কহলে ভাল বলবে খারাপ বলবে এতকি তার জ্ঞান নেই না ভাই খাই মোর ঘরকে চমকি আসছে রে ওলা চুকেন বুড়ি মাইজি বুড়ি হেলা বুড়ি সরে না গো সরেশ্বর বুড়ি হচ্ছে হ্যাঁ ধর্মীয় রাজ্য ঝাড়ি দেমিয়া রান্তা ঝাড়ি হেনি হ্যাঁ মতে মতে মারব হ্যাঁ পুরা দা ঝাড়ি দেমিয়া রান্তি ঝাড়ি হেনি এবেলে দুই লোক সঙ্গে মরব দুই লোক কাছার মরমু এই কে সবা কাছে তোকে কাছে মরব মতে মারবা লাগে তুমি পথর নি জিত হ্যাঁ এ পথর কে রখি করে কথা বার্তা পথর কে লোকে দেমি লুকা লুকা সেটা কেন লুকালো আমার বাকস্তি আছে এ মানের শরীরে বাক হ্যাঁ বাকষ্ট আছে ওই ভিতরে হ্যাঁ বাকসকে ধরি করে বলুছে হ্যাঁ ସବୁବେଳେ ମୋର ବାକସ୍ତି ମୁଁ ଧରିକି ସାମାନ ପତ୍ର ପଇସା ପତ୍ର ଧରିବି ই কেড়ে বড় চোর নিয়ে যে যাস যা ঘরে কাম করে যে আসি বলছে আরে লুকে দেশে ভিতর বাকস কি কেন চেক ওরে চোর চোর কাম চোরনি কাম করব যে লোক দেখা চোরনি কাম করব যে লোক দেখা ই ভিতরে থুরি দিলে কে পাপলি আসবা ই ভিতরে লোকে দিলে কে দেখবা এ ভিতরে লুকে দিছে মুই বহুত দিন কথাটে ভাবুতিনি আমার এন্তা মাইক্রো দুইটা চুরি হইছে তুমি লুচেই থিব না হ্যাঁ মই চাকা করে পলেবানি আগ শ্রীকৃষ্ণ টন্তি মোর মানে ভণজা ই তাঙ্কর নামে কহি নাই পাউল যে তু অটে বড় সিয়ানি আগ ন জানি কোন গো কহিতিবে পুনি ভাই খাই খবরদার থিবা জানি করি আম জানি করি এমান ন জানি কোনে গো কহিতিবে পুনি দুতিকে তোর তোমার নে করব বিচার এ মকর যদি সে পিলা মতে ভাল পাইছন মোহব্বত করছন এটা রখি থা তোর বুড়াকে দে সে পিলাকে কহব क्या बोली कहबी তোমার মাই ঘরে अच्छा চারিটা দিগরে 16টা তালা দেইছে ए बा तालार मारी दउछ হ্যাঁ আর কেন বাটে সে जीवा দুই দুইটা যোগান ফের 8টা যোগাল যোগী করে হইছে तुम तो ठेसी देबे ना সে পিলাকে কহব যে মোর ঘরকে নিজে আসে अच्छा তুমি নিজো হ্যাঁ মুই ভাবুথিনি যে আরে দেখ মোর নিজর সাং মোর নিজর সাথী বলি করি খাবারে পিবারে ঘর আছে দুয়ার আছে মুই তো খটি গনি কি হাদি ইয়াস করে ঝাড়ু ছাওয়ানি আর মুই সোর কর দউথিনি ঘর আছে দুয়ার আছে জমিন আছে বাড়ি আছে ক্ষেত আছে খোলা আছে পিলা বর জুরা পিলা তার দেনা মন দেখলে পম্বা পম্বা আর তার সুকে মেরবা মেরবা মারি জীব গর সে খাবো বলি আম ঘরে কানা ভোকে শুইছে কে ইনে দেখো কেনতা ঘর আবার চকচক হইছে সব বেলে এন্তা গহ গহ মো চকচকে কে করব এ ভোকে সোয়া কথা নে কবার পিলা করে চলতি বলতি হে নেই क्या কেন? देखी दी वर्ष कथा तो छाना गला वर्ष पिला घरे कपा कपा 85 क्विंटल तक कपा আটা তো পেপার তে আউটি ଥିଲା রে বেড়া ই থরা বঞ্জড়া বঞ্জড়া 7 কুইন্টাল 13 কিলো বঞ্জড়া পেইছি বঞ্জড়া তবে ছাবি হেব জসে পিলা ঘর হে বঞ্জড়া কাহে কাম যে বঞ্জড়া কমাবে ए गो आगे चकुड़ा मजी बिक्री होथिला নাই बमर मजी बिक्री होथिला लिमफल बिक्री लिमफल होथिला। बिक्री होथिला एबे बंजोड़ा मजी फेर बिक्री होचे अरे काम दोचे छा जसे पिला के কথা বার্তা কহে তুমি নিজো নাই রে মক বিলকুল নেই নাই মাতর যেইছিলে বি ভাবে রহিতি তো আগই দুতিকা বইলা যাউছি মুহি গো মা ইমো বলছ নি মানিল নাহি আগ শুনি রাধি কান দেলে উত্তর আর গলা বাটে ততে মারু হা পর গো কিচিবে বুড়া ইমাই দুতি পর বেচ কৃষ্ণ পাশর যে আহা দেখিল যশোদা সুত পচারন্তি সহি গকি বইলে রাই সজনি গো বুঝাই কব দুতি গো
মোর মাই কাই বলে গো দুতি ইটা মারো বলি ই মারো কালি কে পিলারে এ বাবু গো ই মোর জীবন ইবাদি যাউছে পিলাও এ মা গো তোর মানে ইহাদের ল্যাট্রিন যাইছে মোকে বাসি সে কে দবা তোর আই কে মাংবা এ লোক অবাক ও ইটা কথা বলি ই কথা কলা কে পিলারে দুতি গো ও তোমার উন্না টিকে টিকি দেখো কা করছিল গো কান্দুথিনি কান্দো ছিল বেলে তোর আঁখির পেন কে গলা বড়া লোক 2 দিন বন্ধ করছে চমকুছু এই পেন মারছে যেটা তোর আঁখির পেন মোর আখির পেন নে নে বিচারে সুন্দর করে নাট দেখত বনি যে মোর মাই ঘর কে যাইতিলা যে কা বইলি গো শুনা তোমার মাই ঘর কে যে তিনি যে পিলা নিষ্পত্তি নেই বইলে কা বলি গো কইলি কেতে বুঝেই সুজেই জুহার বিহার কোনি রে বুয়া কেতে মার জাগলা গোল মার নেই কো আর কইছন চারিদিকে 16টা তালা মারিছন তালা মারিছন 8টা জোগাল অছন 16টা তালাকে গুটে চাবি থি খুলি পারবো বলে মধির বখরাতি রাধা বসিছন যে মতে ଯିବା লাগি কইলি हमको जे वाला ही कहले ই দুতি মুখ শুনি পিতবাস হে হরি পিতবাস বলন্তিনি যে জীবি রাধা পাস টিকা চলিলে নিজ চদন কানু নিজ চদন কুঞ্জ দ্বারে বিজে নারায়ণ ধীরে ধীরে হরি চলি গলে কপাটরে কর মারি দেলে রাধা তাহলে তালানি খুলবা তো মোর মাইনে উঠন সখা তাহলে ঝটতি ভাବରେ তালাটিকে খুলমা দুতিকা মুখରୁ ଶୁଣିଣ ସେ ଯେ ବ୍ରଜ ମୋହନ କୁଞ୍ଜ ଦ୍ୱାରେ ଯାଇ ମିଳିଲେ ଚାବି ମାଲା ଘେଣିନ ରାଧା ରାଧା ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଦେଖନ୍ତି ଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ଦେବ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର କୁଞ୍ଚିରେ ପିଟାଇଲେ ମାଧବ ମାଇଗୁ পশ্চিম দিগକୁ ଦେଖନ୍ତି ଆଦି ଶକ୍ତି ଅଛଇ ଆଦି ଧର୍ମ ଚକ୍ର କୁଞ୍ଚିରେ ପିଟାଇଲେ ମାଧୋଇ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଦେଖନ୍ତି ଯମ ଦିଗ ଛଇ କାଲଡ଼ାଳ ଚକ୍ର କୁଞ୍ଚିରେ ପିଟାଇଲେ ମାଧଇ ମାଇଗୁ ପୂର୍ବ ଗଲା ପଶ୍ଚିମ ଗଲା ଉତ୍ତର ଯଦି ମୋର ମାଇ ନେଇନ ବୋଲେ ଏଇ ଦକ୍ଷିଣ ଦିକେ ଏକା ଅଛନ୍ ସଖା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛନ୍ ଆହା ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଦେଖନ୍ତି ଛନ୍ତି ଭୈରବୀ କାଲି ଭୈରଶାଳା ଚକ୍ର କୁଞ୍ଚିରେ ପିଟାଇଲେ ମାଧଇ ମାଇଗୋ
অবিশ্বাস থিলে দেখ গো 46 পটল অবিশ্বাস থিলে দেখ গো 46 পটল গীতে অদ্ভুত লেখিলে এথু নাই ন ভুল নাই গো কুঞ্জরে বিজয় মুহি রাধা মোহন অষ্টযোগ প্রীতি সগরে শস সাধক জান हेलो पूरा विशेष सूचना आज्ञा माने कारण हूँ देख 11टा गाड़ी पलक चोरी है न बर्तमान आर 3टा चोर के ऑफिस भितर भरलु न से भितर फेर जड़े कर ना बाहरुचे आमर दुहारबार उस्ता नहीं न आउ से आज्ञा मानकर हैरान हेबार उस्ता नहीं न भाई माने एंता जदि हेबा आउ आके 4 दिन के 8 दिन पर आमर दुर्गा पूजा टे अच्छे ई जगार विराट दुर्गा पूजा होजे एंता जदि हेबा बोले भाई माने आमर तो हेता के आउ के यात्रा देखि आबाटा असंभव है जीवा क्या दिलाई कि अलगा अलगा गाँव माँ बहन झिया पिला छोट छोट छुआ मान को धरिक आउछन से 11 जन भितर किछि नहीं हेले भी तो 3टा फैमिली एनथिबे से बिचरे इहादे केते दुख अनुताप करूथिबे केनता मनुष्य जात अछु आमे आमर देहा रकत अच्छे ना पैन अच्छे मनुष्य की पशु एड़े एड़े काम माने आमे करि पारुछु भाई माने जेन माने एंता काम करूछ भाई सुधरी जो आउ एंता काम 2 नंबर रे नहीं हबार कथा आमर आम बहाल रो 2 जन अछन आउ गुटे होचे कुसुम कानी पहला कुसुम कानी वाला के धरनु तापरे गुटे गुटे करी ना धरला आम बहालर 2टा के धरि करी आइछु सेति लगी काना व्यवस्था हेबा जे तो कहनी हतल से माने आ गुटे 2टा ना धरु छंतर आउ के जदी जैन आउ बोला कह भाई इतार समाधान टिके जल्दी करमा आउ अतिगा तो किछ नहीं कहना नो ना आउ आउ भी कहार जदी असुविधा আছে भाई जेन माने बाइक माने आइन छ निजर निजर गाड़ी मान के टिके चेक कर दियो आउ मिस्त्री के भी हमें फोन करलु न से दुकान खोलबा और पलक माने आनी के लगे देमा वाणिज्य कारिणी बेला महेंद्र घेनी अष्ट सखी संगे सुई पड़ी गो राधावाणी सुवास लुलत खटती ललिता जे सजनी नृत्य बने करती श्रृंग देवी रंगी राधा गोमाई नियमते हिन नीलांबर लेखे गीत हई कि राधामाई गो गददंत पलंकर निद्रा खंडन कर किशोरी हरि